my brother my Indian brother Mr. Who's the boss my Indian brother یه ویدیو گذاشته نوشته the gaming market is starting to break. همونطور که میدونید نه همونطور که میبینید نوار قرمزه که باگه چی بشه من کلیک کردم اینطوری شد. همونطور که میدونید مثل روز دواسی که با 23 میلیون ساب تقریبا یه دیتای اوت اف چیزی هم داره، یعنی خارج از این قضیه که ما میدونیم یه چیزی هم خودش میدونه. اصولا کونمون پاره است. خب اینی که زده PS5 1090 فکر کنم PS Pro رو میگه که فکر کنم حاجی نزدیکشیم حقیقتا. چرا دروغ؟ چون رم چقدره؟ رم خیلی. یه سوال، یه چیزی که من سرچ نکردم PS این چیه یا امام زاده PS5 price on release قیمتش موقع ریلیز چند بود؟ PS5 استاندارد ادیشنش دیجیتالش بدون دیسک بود $400. خب PS5 استانداردش بدون دیسک بود $400. الان چنده؟ چرا تو رو آورد من USD قیمت PS5 چند شده؟ US for standard edition with digital ببینید الان استانداردش 550 دیجیتالش هست 500 که این قیمت چرت و پرت گرونتر از این حتی فروش میره. فکر کنم از اینکه $600 هست. یعنی یک سری هستن مثلا میگن که او ما قدیم PS5 خریده بودیم 20 میلیون الان 100 میلیون. داداش از قدیم تا الان PS5 خود فقط PS5 $100 هم گرونتر شده. یعنی تو الان مثلا میگم میخوای بری PS Pro داتا یا یه PS5 بخری کنسول پلی استیشن 5 قیمتش چنده؟ بزنیم ارزان ترین 106 میلیون با تخفیف ناموسی اینه. خب این دیجیتاله که 106 میلیونه این باید $100 ارزان تر باشه. دلار 190 دیگه، یعنی 19 میلیون ارزان تر بود در واقع. یعنی پلی استیشن الان باید هولوش 90 80 اینا بود، 80 خورده ای بود که الان با قیمت 110. پس فقط به خاطر دلار نیست که اینطوریه، یعنی به خاطر قیمت خود PS5 هم هست. اینم در نظر بگیرید. من میخوام ببینم چی گفته حقیقتا. میخوام به بدبختیاتون اضافه کنم به عنوان یه جوون ایرانی. حالتون بیشتر از این بچه. برو که رفت. پلی استیشن 5 2020 اومد 6 سال گذشت. چقدر زود همه چی گذشت حاجی. باورم خیلی زود گذشت نگذشت. میگم میبینید حاجی ایکس باکس انقدر گرونه به خاطر اینه. من میگفتم خدایا ایکس باکس همیشه ارزون تر بود. همیشه میگفتم ایکس باکس ارزون تره. 500 600 $800 از $500. بچه ایکس باکس خیلی خوشگله قبول دارید. من پلی استیشن 5 اصلا دوست ندارم قیافش. ایکس باکس اصلا خیلی قدمای گنده و گنده که منظورم برعکس، یعنی مثلا قدمای گنده اینطوری برداشته داره به چوخ میره. انویدیا جی فورس نه میدونید چیه؟ انویدیا جی فورس خیلی از ایرانی‌ها نمیدونن چیه چون اصلا نتشو ندارن که بخوان بدونن چیه. جی فورس یه سایت آنلاینه که یه بار تو استریم به بچه‌ها نشون دادم. یه سایت آنلاینه که تو میتونی بری توش سیستم به حالت سابسکریپشن بیس یا همون اشتراکی بخری و یه سیستم بهت اجاره میدن. قیمتش دقیق یادم نیست، حالا ندارم اینجا چون طولانی میشه چیزی که داریم الان میبینیم. ولی اینطوریه که مثلا میگم ما مثلا $20 $30 میدی بعد یه پی سی 4080 اجاره توری میدن، میتونی آنلاین توی اون پی سی بازی کنی. بعد جدیدا مثلا اینکه چیز گذاشته کپ گذاشته، یعنی مثلا اینطوری بود قدیم نمیدونم مثلا ماهی مثلا 300 ساعت اینا بود، الان خیلی کمترش کرده. Using their services. The craziest part, everything I've just mentioned is linked. This is actually all part of a single chain reaction that's already started. مثلا باور کن. AI بیناموس. A memory problem. دقیقاً هاجی رم هاجی رم. صدا ویدیو رو یه کوچولو بیشتر کنم. Inside you would find آها زیرنویس چرا نذاشتم من برای شما عشق کنید؟ شما بالاخره میدید دیگه کلاس زبان که نمیرید. اخلاقات زیاده. خب یه سوال، این الان زبان فارسی داره یا نه؟ زیرنویس که میدونم پرژن داره. خب منظورم چیزه؟ منظورم ترجمه هم داره، یعنی وایس داره اینجا نداره؟ ویدیو مثل وایس بوست چیه جدید اومده؟ 16 gigabytes of RAM. What the fuck is this؟ آفش میکنم نمیدونم چی، دست نزنیم بهتر.
or memory, which it needs to be able to run games. راستی اینو من نمیدونستم. PS5 16 گیگ رمش. مثلا نمیدونستم. فکر کنم مثلا 8 یا 12. A single AI chip from Nvidia, the Blackwell Ultra, requires 288 gigabytes of memory, 18 PlayStation 5's worth of RAM. Now it is a fancier type of memory than what's in your PlayStation, but it's made on the same production lines by the same companies. So every gigabyte that goes into this is a gigabyte that can't be made for a PS5. 288 گیگ اوریج گیمر الان 16 گیگن، یه سری 32 ان، یه سری هنوز 8 ان، ولی 16 بگیر. 288 خیلیه، این راحت 15 تا گیمر الان یه دونه همون تراشه داره رمشونو میخوره. And the problem is when AI companies buy chips for their data centers, they don't just buy one. Chips are sold in racks, each containing 72 of those AI chips. So one 200 چند گیگ گفته و تقریبا 280 گیگ دیگه ضرب در 72 کنی عدد خیلی گنده میشه. خیلیه. این فکر کنید 72 هر یه دونش گفتم نزدیک چقدر 15 تا گیمر بود دیگه، بیشتر 15 تا فکر کنم گیمر میشد. فکر کنم 72 تا 15 تا گیمر. چه مثلا شهر ما رو این رم یعنی سهمیه شهر ما رو خورد. نگاه یه دونه این میشه 1300 تا PS5. They don't just buy one rack. Racks are purchased in clusters. Last year Microsoft switched on their first big cluster to help power the growing needs from OpenAI's ChatGPT models. That cluster was 64 racks in one go. 64 تا از اینا یه جا خرید فقط که آپگرید کنه. 83,000 PlayStation 5. And here's where it gets truly terrifying. Even that was barely a test run compared to the scale on which these new servers are being set up now. آره Just a اینم year هست. later, داره چیزای جدید ساخته میشه. Stargate campus that will reportedly hold 100. اینو نگاه کن آخه. این الان کلش برای ایای حاجی. چقدر این لاشیا دارن پول در میارن، انشو بالا آوردن دیگه. 100 times the number of racks as that first purchase. 8.3 million PlayStation 5's worth of memory in 8.3 میلیون. واسه ببینم how many PS5 have been sold. دست خوش حاجی. کل تعداد PS5 هایی که تا الان فروخته شده 95 میلیونه. خب این تقریبا نزدیک 10%شه فقط همین یه تیکه. One company's one site. There's almost enough PlayStations for every single household in the entire continent of Australia. And so when you factor in that there are also other AI companies, Meta and their even larger Prometheus site, XAI's Colossus, supposedly the world's most powerful data center, Amazon, Google, and every other big tech company is galloping headfirst into the AI wars. ما چرا برند فاتر از این چیزا We have reached a point where AI data centers are now estimated to be swallowing up 70% of the world's memory output. 70% is going into building services that we'd barely heard of. من بدبخت رفتم مانیتور 2K گرفتم، گفتم یه گرافیک 16 میگیرم، ارزون میشه دیگه، بالاخره همیشه ارزون میشه بالاخره. And that has left everything else on the planet that needs memory, every phone, every PC, every car, every console, having to now fight over the small and rapidly shrinking pool that's left. The memory. Why don't they just make some more memory, you ask? Well, I don't think they want to. See, the entire world's memory supply comes from largely 5 companies. And if we're talking about the specific type of memory used to make RAM, that's only 3 companies: Samsung, SK Hynix, and Micron. And these 3 companies could choose to invest tens of billions into new factories to be able to... این کمپانی‌ها واقعا گسیشن. واقعا آدمای حرام لقمه. یعنی میدونن رم زیاده ولی مثلا کمپانی نمیاد دیگه مثلا بیشتر رم درست کنه، تخمش هم نیست، همون سودشو میکنه. میگیرید چی میگم؟ Produce more, but that would take 3 to 4 years to build. And if there were to be an AI crash at that time, they'd have spent it all for nothing. And so why take the risk when they're currently... حرف جالبی زد. چی گفتش که کمپانی‌ها میتونن شرکت یه کارخونه جدید بسازن که رم تولید کنه ولی 3-4 سال طول میکشه. بعد ریسک اینو داره که AI به چخ بره، مثلا کریپتو اینا بود یهو کلا بازارش از بین رفت. مثلا کارت گرافیکا یه مدت خیلی گرون شد، دوباره ارزون شد. اینا همین داره میگه. ممکنه یه AI به چخ بره، هایپش بخوابه، کمپانی که مثلا 4 سال بعد قرار تازه تأسیس بشه به چخ سگ بره، ورشکست شه رسم. منطقی میگه. مثل اینکه اونقدرم لاشی نیستن. 80% margins on their memory compared to the historical norm of 30 to 40% because of one simple fact that their new favorite customers, big tech companies, will pay absolutely anything for it.
We're in a very unique situation where basically for the first time since the dot-com bubble, some of the richest companies on the planet, like Microsoft, Amazon, Google, are not even behaving like businesses. They're spending more money than they're even making from AI because the fear of losing the AI race has actually become bigger than the fear of debt. This is a very precarious situation for the world to be in. And it puts these... مثل جنگ هوا میمونه آجی. هر دوشون مثلا برای چه میدونم میرن طلا فروشی، ولی مثلا اول به اون برای سرمایه گذاری میرن طلا بخرن و بعد یهو به دام میافتن که اون هوای طلاش از من خوشگل‌تر، پس من طلای با اجرت بالاتر میگیرم که خوشگل‌تر از اون باشه و اینطوریه که بالاخره طلا فروشه که برنده میشه. اینجام که رم فروش داریم به نظر. Memory companies in such a powerful position that it feels like they've just decided to forget entirely about the consumer, with Micron actually quietly shutting down its consumer memory brand. It's crucial to focus on these data center business customers. Now, new factories are coming. Elon Musk and Intel are building a giant AI complex in Texas, for example, that will also make some memory, but none of it produces anything meaningful before 2028. Plus, almost all of that new capacity is being built for, you guessed it, the AI customer. او راست میگه اصلا برای ایای میشه دیوانن مگه بر من شما بدبختا بسازه من چی دارم اصلا ولش کن بریم. Because well you already know now. So how much more expensive has this memory really become? Well, to give you an idea, within 3 months at the end of last year. آجی تنها چیزی که قیمتش با رم داره الان مقابله میکنه قبول داری قیمت مرغه؟ این کالباسا هست اندازه‌شون چقدری بهتون مثال بزنم. این بهترین مثال برام کالباس هست انقدری شبیه سوسیس چیز گردن. من حاجی کالباس مرغ می‌خریدم 200,000 تومان، از این گوشتاشو می‌خریدم مثلا 300,000 تومان. رفتم کالباس مرغ گرفتم دیروز پیروز انقدریش بود 750,000 تومان حاجی. از کالباس گوشته گرونتر بود. چه گوهی دارید می‌خورید با مرغ؟ مگه نمیدونم حاجی چی کار دارن می‌کنن. Single 16 gigabyte stick of RAM rose almost 300%, according to Tom's Hardware's RAM price index. Asha Sharma, CEO of Xbox, has said the price we paid for console storage components was over 2 times as high as we paid last fall. These costs have since doubled again, and as we plan for the 2027 holiday season, we expect another significant increase, taking us over 5 times the prices we paid. جدی نمی‌فهمم چرا ایکس باکس نمیخواد کنسول البته الان منطقی نیست بده. So expensive that according to a report from TrendForce, on some high-end graphics cards, the memory that's on the card, known as the VRAM, now accounts for up to 80% of the total cost. That's sink in. The actual clever bit of the یعنی فهمیدی چی شد؟ یعنی انقدر رم گرون شده 80% قیمت اون گرافیکی که شما می‌خرید رمشه در واقع پول رمشه. graphics card that you should be paying for. راست میگه. الان یه لحظه وایس ببینم مثلا میگم من الان می‌خواستم یه 5060 تی 16 گیگ بگیرم یا 5070 12. 5060 تی 16 گیگ رمش فقط فکر کنم 50 میلیونه. راست میگه آجی. GPU chip that companies like Nvidia spend billions designing is on some cards now costing less than the basic memory that soldered around it. Fallout چیه؟ یعنی منظورم که here's where it starts to get problematic. The implications from these higher prices are bigger than they first seem. Because when the prices go up, of course, fewer consumers buy. Like if we take PlayStation, in May 2026, just after the price hike, Americans bought fewer PlayStations than they had in any May since the year 2000. That's before the PlayStation 2 had even come to America. Xbox had the worst May in its entire history, and it's much bigger than just PlayStation and Xbox. Any company that makes any type of computing hardware. I was speaking to the director of one of the big Windows handheld companies, the companies that make this kind of stuff, and his words were, man, Windows gaming handhelds and computers are dead now. No company will launch new products if the memory prices continue to rise. باشه اینم راست میگه. ما البته کشور جهان سومی که رسما پولمون رو باید کیلویی دیگه حساب کنیم، بخوام منطقی حساب کنم ما خیلی بعضی اون فاکتور تر از جای دیگه است. برای همین خیلی منطقی تر. ولی الان که من دارم نگاه میکنم از گیم نتا گرفته تا رفیقام و اینا هیچ کی دیگه نداره حاجی بخره پی سی. مثلا نمیصرفه براشون. منطقی هم است نخره. مثلا یارو میخواد یه گیم بزنه از واقعیت دور شه، مثلا لذت ببره. بعد مثلا 300 میلیون بده. او 300 میلیون رو بده یارو بده تو خود واقعیت میره زندگی میکنه. چه کاریه بره مثلا از واقعیت با 300 میلیون دور شه. How bad do things need to be for a director of a currently operating business to call their own business dead? Even like Valve, typically the strongman of value gaming, just launched their Steam machine, a box that's barely as powerful as the 6-year-old PS5,
for $1,049. خیلی Not going to گرونه be the ولی next خیلی Steam گوگلیه. Deck, put it that way. So all of a sudden, the home console, the bastion that for 30 years has been the affordable way to game, the thing your mum could buy you at Christmas, is quietly drifting away from a staple to a luxury purchase. اینو راست میگه. ببین ما که از قدیم الایام بدبخت بیچاره که بودیم دیگه، ایرانی جماعت، برای ما که از این چیزا نبود. مثلا چه عید برای ما چه میدونم فاکینگ پلی استیشن بخرن یا تولدمون خیلی کم پیش میاد. چه مثلا این فیلم سوپرا میمونه دیگه، مثلا یه تیک تاک وایرال به بچه مثلا دفعه PS5 میاد یارو گریه میکنه، اون مثلا برای ما ایرانی هر 1 میلیون نفر شاید یک رندوم اتفاق بیفته، اونم مثلا دایی از پولا پدره رو بالا کشیده. خارجی‌ها خیلی رسمه براش، یعنی مثلا تو کریسمس همین هدیه‌ای مثل PS5 و اینا رو اکثرا کریسمس میگیرن دیگه، اونام فکر کنم دیگه نمیتونن بگیرن راحت. Now, gamers aren't going to stop playing games, right? But اینو راست میگه. are they going to have to start changing where they play them? 100%. Very possibly. And تو ایران. that's where things get تو ایران. concerned. If the PlayStation 6, for example, launches at 2.5 times the base price that the PS5 did, $1,000, which sounds like an outrageous prediction, but is actually what the current latest rumors are suggesting, then it's not PS6 بیاد $1,000 میشه 190 میلیون ناقابل. a crazy thought that far fewer people are going to buy a PS6. And you might think, okay, منطقیه. that's fine, I'll just wait, I'll buy it pre-owned. But it's not about just us, the individual. See, the entire console gaming industry relies on momentum. These companies have to sell tens of millions of these consoles right out the gate to prove to developers that their new platform is worth developing for. It means that a new console is basically either all or nothing. You either sell tons of boxes, have developers flooding to your platform to make games for those users, and then even more users buying your console because of those games. The Nintendo Wii is a great example of forward momentum like this, with the console eventually hitting 101 million sales. Booklet at the start. You don't manage to get that initial launch trajectory. Game devs don't want to take the risk, and then pretty much nothing you do is going to save your platform. Like the Wii U, which came just after the Wii, and in its entire lifetime has only hit 13.5 million. So my question is همین چی گفتش که مثلا میگم برای اینکه یه کنسولی خیلی خوب پیشرفت کنه براش بازی ساخته شه، دیولپرها مثل یوبی سافت و اینا مثلا فرام سافت اینا براش بازی بسازن، نیاز داره اون کنسول روزای اول کلا در کل فروش خوبی داشته باشه. مثلا فرض کن پلی استیشن 5 نزدیک 100 میلیون فروش داشته دیگه، درست دیدین دیگه، نزدیک 80 خورده. اگه پلی استیشن 5 مثلا به جای 100 میلیون 5 میلیون فروش داشت، این همه بازی خفن براش ساخته نمیشد. چرا اینو میگه اگه PS6 بیاد و قیمتش هم از رو اجبار باید بشه $1,000 دیگه، منطقیه، نمیشه ارزون تر باشه که. وقتی $1,000 خیلی‌ها نمیخرن، حداقل خریدش دیگه منطقی بخوام حساب کنیم 40% میاد پایین دیگه به نظر من، حداقل. یعنی خیلی میاد پایین‌تر و این خیلی خطریه، ریسکیه واقعا. ممکنه دیگه انحصاری PS5 و اینا اونقدر نداشته باشه، مثلا همه بازی مستقیم رو PC هم بیاد. Are Sony or Xbox going to build any kind of momentum with their next-gen consoles if they're priced at $1,000? If the PS6 launches and only 5 to 8 million people buy one in the first year, whereas 80 million people are currently on PS5s, which platform are developers going to prioritize their games for? Obviously the old one. Sure, they'll make a version that runs at a higher resolution for the latest hardware, but any sensible developer who's going to have to spend maybe half a decade pouring everything into their next game is going to do everything to make sure that it's PS5 users who are getting an optimal experience, because that's where the money is. So now there is even less reason to upgrade. And the spiral descends. Because here's the thing, Sony more so than Xbox is a little bit protected in the short term. If no one buys a PS6, then they do still have this giant PS5 install base to sell subscriptions and games to. But the install base of a console is like a melting ice cube. Consoles break, they get sold, they get retired, and players do slowly lose attachment and stop buying games for it across its lifetime. They drift over to PC, phones, or just out of the hobby. Normally, the thing that replenishes this pool of active users is the next-gen console. So if the PS6 ends up too expensive to do that, then the paying population for companies like Sony is going to shrink every year, with nothing refilling it. So, if these companies want to continue to maintain their profits, they have to claw back money from other places. And as far as I can see, there are 4 ways that they could do this. The first lever they can pull is subscriptions. I think these companies will raise the price of subscriptions. یه چیز جالبی که در مورد کنسولا من فهمیدم اینه که میدونستین کنسولا خیلیاشون مثل ایکس باکس، حتی مثلا میگم وقتی کنسول رو میسازن و میفروشن در واقع ضرر میکنن، یعنی یه جوری ضرر، حالا فکر نکنم بکنم کوشر میگم، ولی سود نمیکنن. یه جوریه که انگار مثلا
هیچ سود خاصی بهشون نمیرسه، ولی با ساب فروختنه که سود میکنن. این مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا من نمیتونم مثلا من این گوشی رو تولید کردم. خب این گوشیه برای من هزینه تولیدش وایساده 5 میلیون. من این گوشی رو به تو هم میفروشم ولی 5 میلیون، یعنی من هیچ سودی نکردم رو گوشی دیگه. ولی برای اینکه این گوشی رو کار بکنه برات، مثلا چیز اپا رو کار کنه، مثلا برنامه بانک بخونه، سیم کارت بره توش و اینا، تو باید ماهانه پول بدی. مثلا باید ماهی 1 میلیون بدی. ماهی 1 میلیون چیز خاصی نیست، عددی انگار تو ذهن خیلی اصلا خیلی اوکی هم میدن. ولی بس اینه که این ماهی 1 میلیون میشه سالی 12 میلیون و 80 میلیون 12 میلیون چقدر میشه؟ خیلی میشه. برای همین سابسکریپشن خیلی مهمه براش. more essential to pay a monthly fee to get the experience. I mean, Xbox tried an enormous price increase at the end of last year to its Game Pass, then realized they went a little too far and pulled it back a bit. But it's still more expensive than it was. And Nintendo's already started jacking up online costs 2 months ago in Japan. So who knows how long till that becomes global. Lever 2 is game prices. And we've already been seeing a lot of this before the memory crisis. Like $60 was the default price for a game for 15 years. من این تو کونم نمیره حاجی. یه بازی مثلا مثل جی تی ای، حالا من جی تی ای زیاد بازی نمیکنم، نمیگم مثلا بهترین بازی زندگیمو این کوسشن، نه واقعا نیست. ولی مثلا یه بازی مثل جی تی ای خب مسلما نباید با یه بازی چه میدونم یه بازی که خیلی ساده تر درست شده و واقعا دیولپمنتش اونقدر بالا نبوده مثلا یه قیمت باشه. اینکه جی تی ای $80 و $100 دلیل نمیشه بقیه بازی هم $80 و $100 بشن به نظر من. Then it jumped to $70 in 2020 only to now start another jump to $80. حالا این ماریو ورلد کاپ واقعا $80 میارزه یا نه؟ حالا بگیم اوکی ماریو ورلد کاپ فاکینگ $80 میارزه. خب من اینجا خودم رو قانع میکنم، میگم اوکی باشه، حق با شماست. تو من بگو این کوسشر، این فیفا مگه اف سی 26 بود، اف سی 27 الان FC27 چرا باید باشه $70؟ چرا باید یه بازی فوتبالی که هر سال قراره بیاد تو هر سال $70 بخری؟ اصلا مگه عقلانی اصلا؟ تو فکر کن مثلا بری FC27 رو بخری $70، بعد فاکین ریمچ رو من خریدم $7.5. بازیش خداه، ببین بازی فوتبالش خداه. تو استریم یه بار بازی کردم ولی باید یه دور ویدیو بگیرم براتون توضیح بدم بازیشو که بفهمید. این بازی خداه، اینو من خریدم $7.5. نگاه 7.5 خیلی بازیش خفنه، اصلا چیز عجیب غریب بمبه. اصلا بهت حال میده، شوتایی که میزنی بهت اصلا آبت میاد، خفنه. نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم. نگاه این شوتو نگاه کن، اصلا چیز خیلی شبیه فیفا نیست ولی فوتبالی، مثل بلولاک دیگه، انیمش اگه دیده باشی. Years after, if things carry on like this, we might be seeing the $100 video game sooner than we'd like to. The third lever is control. This is what we've just seen happen with Sony announcing that from 2028 onwards, they're going to cease distribution of physical discs. And this might seem completely unrelated to what's happening here. But the key thing that this move achieves for Sony is rerouting a lot of the money in the gaming market that wasn't previously going to them back to them. Because it means that you can't sell your games anymore. When games are digital, they are tied to your account. من اصلا از این قضیه بهش دقت نکرده بودم. دیدین مثلا قدیم اون موقع که PS4 اومده بود، من یادم یه تومن بود بازی PS4 رو می‌خریدی 200 مثلا عادیش بود 190. خب تو می‌خریدی 200 مثلا BC، در ازاش بازی رو CD شو هر وقت تموم کردی میرفتی به یورو پس میدادی، خب میتونستی یه بازی دیگه بگیری، یعنی یه چوسه بیشتر از بازی پول میدادی. الان فیزیکال برداشتش دیگه این کار نمیتونی بکنی، اکانتیه، مثلا اکانتو بدی یارو فکر کنم. خیلی عجیب میشه. Effectively shutting down the entire second-hand market. It means that if your friend wants to play the same game you're playing, you can't just lend it to them. They can't just pop over to eBay and grab it for $20. They have to make an entirely new, maybe $80, maybe $100 purchase. این از کجا گرفته؟ خودشو زده تو PS5 ولی خب نمیتونه دانلود کنه، چون هنوز نیومده. داره direct to Sony. And if that doesn't already sound like a problem, look at this. On my PlayStation right now, if I want to buy, say, Immortals of Avian, a game that, safe to say, flopped pretty hard, Sony is currently selling that for £69.99. That exact same game, I can pop onto my phone, go onto CEX, and order the physical edition for £5. $5 €5 یعنی 5 پوند، یکم زیاد ارزون نیست. من گفتم مثلا فیزیکال مثلا اون از 60 تا این مثلا میشه چنم 40 تا 50 تا. بعد تیوانتی چطوری؟ من جات خالی چند وقت ساعت 9 میخوام فقط دیگه اون تکلیف خواهی موقع برق رفتن دیگه جواب نمیده.
حتی منم چند وقتی که ساعت 9 تا 12 شب پکلداست دارم و دارم کارهای دفتریش رو انجام میدم، با مخابرات تماس میگیرم و دارم یه سر خایمالی میکنم، دارم تلاش میکنم فیکس کنم برگردم به ساعت عادی استریم، ولی نمیتونم متاسفانه. It is crazy to think that this second option could just disappear. And crazier still that this is how Sony prices games while these other options still exist. What are they going to do if there's no other option? To clarify, when Sony accesses the discs, you will still be able to buy their games at other retailers. But you'll be buying a download code that still has to go through the PlayStation Store to get you the games. این چه کس شریه؟ دانلود کد چه کس شریه؟ خدا وکیلی. بگو CD پاکت CD رو میگیری باز میکنی توش نوشته مثلا 3x y z dash فلان. خب CD بدید دیگه. So Sony will اصلا بگیم اوکی CD هم ندید حاجی، اصلا CD ندید. خب یه چیزی شبیه CD بدید که اینو میذاری تو پلی استیشن خب کار کنه. اصلا بگیم کدم روش هست، تو کدم میتونی بزنی، ولی CD هم میتونی بذاری توش کار کنه. control the price more so than they ever have been able to with discs. I wouldn't go as far as to say that Sony axed the disc because of AI, but I do think that Sony axing discs is a sign of a squeezed, desperate industry, and that squeeze is largely brought on by this. من چیزی که حدس می‌زنم بود که مثلا میگم CD مثلا DVD مثلا بخوام بگیرن برای اینکه بازی توش کامل رایت بشه و اینا کار کنه، گفتم شاید هزینه‌اش بالا رفته سر قیمت هارد و رم و اینا، برای همین گفتم میخواد مثلا برداره. گفتم مثلا میاد یه همچین آپشنی میذاره، مثلا یه کارتی که مثلا 1 مگم باشه حجمش کافیه دیگه، مثلا نوتپد بخونه دیگه، این کارت CD بره داخل اون پلی استیشن بازی رو ران کنه، یه همچین حالتی دانلود میشه روی خود پلی استیشن. آخه CD خفنش اینه دیگه، یعنی تو خود پلی استیشن دانلود نمیشه که، CD رو داری همیشه، پلی استیشن همیشه جا داره. AI boom. And even if these discs don't officially die till 2028, it feels like the beginning of the end is now with GTA 6, maybe the biggest game launch in history. But the only physical thing about the physical edition is a download code, at which point they might as well just be digital only. And Nintendo حاجی یه سوال، اینو الان گیو اوی کرد، یعنی هر کی کد رو زودتر میزد جی تی ای میگرفت. من چرا اصلا دارم به این قضیه فکر، مثلا ندارم PS4. چقدر نینتندو خوشگله. flash memory that's rocketing up in price. Publishers on Switch 2 are increasingly shipping dataless game key cards like Elden Ring. It's a cartridge in a box that doesn't actually have the game on the cartridge, just a key that downloads it. So when you put it in, you're the one who has to download it, and you're the one using up your internal storage instead of theirs. And the fourth lever that these companies can use to recoup their costs, the darkest one I'm getting to. But for the time being, can you see how it's already getting more expensive and just worse to be a console gamer? This is even leading to some insiders claiming that while Sony originally planned to launch PS6 in 2027... حاجی شنیدین راستی PS6 رو که کار ندارم، 2027 نمیاد، این 2028 2029 میاد، کسشر محض 2027 عمرم. شنیدین PSP جدید میدن حاجی، من برای اون خیلی ذوق دارم حاجی، PSP جدید واقعا ذوق دارم. That it has now been delayed to 2028 or later, and whichever way this turns out, there is absolutely no doubt that we're about to see slower progress in games becoming next generation. And there's even a supposedly claiming that the next gen consoles will ship with less RAM than originally planned and a lower speed bandwidth, as if there weren't already enough reasons to be concerned about them. I was already... رمش اگه 3 باشه که 100% خیلی گرونه. من امروز احساس یه اسب رو دارم که بهش سیب دادن، یه چی؟ یه اکسین نوشته، یه اسکین 290 جمی در آوردم تو برالستار موف گرفتم. من انقدر تو برالستار اسکین گرفتم، ارچیو خیلی آیتم داره تو برالستار. برالستار جدیدا اینطوری هم که هر چند ماه میرم یه دور توش همه باکساشو باز میکنم میبندم. One upside of AI is that maybe you don't need that new hardware. ولی خیلی خفنه جدی بازیش. DLSS 5 tech that AI has the ability to massively upscale the resolution of games, make them run smoother, and even improve the lighting in real time. But alas, most of this tech can only run on new compatible AI hardware. چرا انویدیا روی کنسولای چیز نمیزنه، گرافیک نمیزنه؟ چرا AMD همش واقعا؟ The current gen consoles are just not. Unfortunately, it's not just gaming companies and gaming consumers who are losing out in this spiral. Because the final lever that brands like Sony and Xbox are going to have to pull is cost cutting. Like I mentioned, Xbox has actually divested 5 big game studios, including the people behind massively popular titles like Hellblade and Psychonauts. And in the من تا هلبلید رو گرفتم برشکست شدن. عشق هست دیگه. گریز زدم.
پلیس حقیقتا نتم زیر کیره، حقیقتا بس دیدم نبودی دیگه نیومدم. Process also acts around 3,200 jobs. This is one company's 3000 نفر بیکار شدن. And still it means 3,200 potentially آمار فارمرای talented level designers, graphic designers, voiceover artists who were previously working on the next generation of games. اینایی که الان برای گیما چه آرتیست دادم چیز میگن طراحی کنه، البته باز اون شاید باحال باشه. ولی وایس اکتر چه کس شریه، ای بزن بره دیگه. صد کردم نبودی، یوسف اومد رفت توش صدام نزد، صدات نشیدم و حقیقتا نبودم پشت پیسی. There's a very good chance are just not anymore. Keyword talented. Reportedly the layoffs even include around half of the team at id Software, the studio that basically invented the first-person shooter with Doom, Quake, Wolfenstein, and more. Doom به Now, چوخ imagine رفت. if on top of everything else, the higher prices, the dirtier tactics, the reduced focus on next generation, that we also start getting fewer big-budget games too, because there's fewer people to make them. From an industry trade analysis. جدی به نظر من یکی از دلایلی که گیم کلا گیمینگ و کلا کسایی که ویدیو گیم میسازن کمپانی دارن بگاه میرن میچیه. اولا که گیم میساختن یه 4-5 تا کسخل جمع میشدن، خب با هم یه گیمو میساختن، بعد روش کار میکردن، مثلا این 4-5 تا کسخل میشدن 10 تا کسخل، بعد این 10 تا کسخل میشدن 15 تا، 15 تا میشدن دیگه 50 تا، بعد 50 تا کسخل بازی خفن میدادن دیگه خدا وکیلی. خب الان مثلا استودیوی گیم سازی 5000 نفر تو یه دونش داره کار میکنه، اون تو چه گویی دارید میخورید حاجی؟ 5000 نفر دقیقاً چه گویی میخورید؟ خب همین کارا رو میکنید، هزینه ساخت بازی مثلا میشه 400 میلیون دلار دیگه. بی شرف بازی چرا باید 400 میلیون دلار هزینه ساخت داشته باشه؟ بعد بی شرف ترا اون بعد چقدر بفروشه تا تازه سود کنی؟ خب گاوید نکنید حاجی، نساز آقا نسازن. حالا اسکیجول یک یارو کسخل گونر کف بیسمنتش گرفت ساخت با فکر کنم $1000 هزینه پی سی بازی اسکیجول ون. کوش تو استیم بذار بهم پیداش میکنم. بیا اسکیجول ون ریدم توی تایپم. بیا این بازی نگاه، 2000 تا ریویو داره تو استیم، 2000 تا، یعنی نفری هم $10 هم بگیم یعنی $400,000 فقط در آورده با $1000 هزینه. خیلی بیشتر از این در آورده. این عدد چرت و پرت، با تخفیف که نخریدن همه مثل من ایرانی خریدم بازیشو، یعنی ببین چقدر بازیش خفنه. بعد یه نفر ساخته، یارو یه نفر بازیشو ساخت، بعد رفت استودیو خرید، 5 نفر آورده دارن زیر دستش کار میکنن، فکر کنم 10 نفر. چرا باید یه بازی بسازید مثلا 5000 نفر؟ من چه گویی دارید میخورید اونجا؟ 2026, a higher hardware entry price changes the shape of the next install base cohort and feeds directly into the lifetime value assumptions that justify a green light decision at the publisher level. In English, publishers decide whether to make a game based on projections of how many consoles are going to exist in the future to sell it to. This memory price surge has reduced the future projected install base, which means that games are being killed right now because of RAM prices, and we're not even ever going to know which ones. And I think there's a very good chance that this also affects the innovation in games, because doing new things is a risk. When projected install bases shrink, چیزای جدید اتفاقا ریسک داره، ولی ایندی گیم ها همه میان. الان کلا بازار ایندی گیم شده حاجی. الان دقت کنید اکثر بازی‌های خفن مثلا 1-2 نفر ساختن یا یه استودیو 5 نفر 10 نفر ساختن. Is going to become tighter. So the games that make it through that are increasingly going to be those easy, safe wins. Games like the new Assassin's Creed Black Flag Resynced, a beloved 13-year-old game that's been rebuilt cheaply, targeted at hardware people already own, and absolutely filled to the brim with in-game monetization. Or for another example, Jason Schreier recently reported that Obsidian, one of the other top game devs, انقدر زر میزنه داداش. نگاه کن فقط 16 دقیقه یکوب داره حرف میزنه، تازه کلش کات شده بیرون از ویدیو. work on a new unannounced RPG game to work on the next iteration. منم نگاه کم کم دارم زاویه فک میگیرم حاجی، از وقت استریم کردم داره زاویه فک در میاد. یه سره دارم زر میزنم. EA is even going all out right now on trying to create a new standard for how in-game advertising works. حاجی and they're not scaling them back. EA واقعا کسکشه حاجی، یعنی به تمام معنا کسکشه فقط میتونم بگم. They're actually building a platform. میبینی؟ این فکر کنم این تو گیم. من فکر کنم تو واقعیت مثلا اینطوری گذاشته. باز گفتم حداقل یکم این کسکش. حاجی یه تو خود گیم تبلیغات بیزاره جاکش سگ. مثلا فکر کن داری فوتبال بازی میکنی، نوار دور زمین هست، اون مثلا میبینی زده مثلا کوکاکولا اینا، اون کوکاکولا به فوتبال پول نداده، اون کوکاکولا به لال شدم، کوکاکولا به ای پول داده.
that would let advertisers in almost real time buy ads that will then appear onto billboards and objects that you will see while trying to play your games. Now, you would hope that there will be limitations on what can be advertised where, but نمیگم مثلا صرفا این کارو کنی گسکشیو، میگم تو که داری بازی رو میکنی تو کیون پلیر، داری میفروشیش، جاکش این کارا دیگه چیه؟ مثل این پرمیوم پورنهاب بخری بعد برای تبلیغات بیاره. نمیفهمم یعنی چی. I am horrified by the idea of dropping the big bucks, عجب بازی بود این بازی. البته این که یوته. Katana drawn, cherry blossoms falling, only to turn around and see a giant sign for car insurance discounts. And even if it doesn't go that far, think about it. As soon as there becomes a monetary incentive to show gamers adverts, how could that not start to change how game worlds are designed, and even what types of games are made, and how permanently online they need to be connected? مثال جالبی نزدم. ناراحت شدی بهت برخورد. Now, a lot of the issues that we've talked حاجی about. جدی به نظرتون AI بابل کی میترکه؟ یعنی حباب AI کی به چوخ سگ میره مثل کریپتو؟ یا یه کسخلای بیان بگاش بدن بخند. البته من هر چی فیلم قدیمی دارم از سال 2015 میبینم همشون اینطوری بودن که AI اومد زمین بگا رفت. احتمال زیاد AI بگا نمیره، ما بگا میریم. چیزی که من دارم میبینم. The layoffs has been happening already in the background for years. I mean, especially after COVID, when companies realized that they couldn't sustain the revenues that they had when all we were allowed to do was basically play video games. So they've been finding all sorts of ways to recoup those costs, both in-game and also by culling employees. You're fired! Point being, the fire was already lit, but the AI crisis stacked on top of this already strained industry is like the fire brigade showing up with cans of petrol. The problems are now accelerating so fast that, yes, there's still a possibility that the memory crisis suddenly starts to ease. I hope it does. It is possible that this AI bubble that some people are calling it does just pop entirely. But the worrying thing is, if they don't, how much more can console and game prices keep going up and ببین اگه AI بابل داره میترکه ما باید چند تا احتمال در نظر بگیریم. یک، ما بگا رفتیم. خب چرا بگا رفتیم؟ چون احتمالاً میترکه ما باش میترکیم، ما بگا سگ میریم. خب این یک. دوما یا بگا نمیره که در اون حالت بازم ما بگا رفتیم. چون اگه بگا نره پس فردا مثلا باید ماشین بدی پی سی بگیری. البته همین الانش هم تقریبا همینه، ولی منظورمو میگیرید. مثلا 590 که از 1 میلیارد اون موقع میشه مثلا 590 3 میلیارد. 3 میلیارد منظورم که قیمتش 3 برابر میشه، نه اینکه صرفا ریال 3 برابرش. یه احتمال دیگه هست، اونم بود که همه چی به خوبی و خوشی تموم شه و اون موقع است که باید مثل سگ خرید کنی ها، ولی خب بازم بگا میری. یعنی اونایی که خرید کردن بگا میرن یا اونایی که نگه داشتن در هر حالت بگا میرن. keep going down before this entire business model for a games console as we know it. ما که ایرانیم داریم بگا میریم. بذار بقیه هم بگا برن. If the AI industry carries on doing what it's doing, then there's one of three things I could see happening. And I don't think any of them are good news. One, cloud gaming, like Nvidia's این خیلی چیز کرده. این خیلی پیشرفته و اروپایی داره جواب میده. میگه به چوخ داره میریم، یکیش کلاود گیمینگه، یعنی بازی کلا تو حالت کلاود و مجازی. مثلا تو سایت میری، سایت برات بازی میاره، مثل شطرنج و منچ از آنلاین بازی میکنی. اون کوسوشر ولی نه، مثلا ردد رو میتونی آنلاین بازی کنی اونطوری. becoming a more popular alternative so that Nvidia can GeForce خیلی خفن و جدیه. خیلی خفن و جدی. And this isn't conjecture. فقط چیزی که نمیدونم اینه که GeForce ناو بخری حسابشو بازی رو بخری یا بازی‌ها باش هست. Service is growing, racking up 30 million registered users, with industry analysis actually citing the hardware scarcity from this memory crisis as one of the big three drivers of that. 30 million is a huge amount of people. Not an entirely fair comparison, but that's basically the same number of people that have bought the current gen Xbox Series S and X combined. And what makes this so depressing that it's almost funny, Nvidia just this January has enforced a 100-hour-a-month playtime cap on paid GeForce Now accounts. Obviously that's not going to affect every user, but it paints quite the picture of what the world could look like when 100 ساعت تو ماه چقدر میشه؟ روزی 100 تقسیم بر 30 کنی تقریبا روزی 3.5 ساعت. روزی 3.5 ساعت گیم اوکی، بد نیست آدم. نه اوکی، من فکر کنم خیلی کم درست حساب کردم دیگه. حالا دیگه روزی 3 ساعت اینا دیگه. Don't own your hardware. The second thing I can see happening is older classic games becoming not just something that you revisit because you fancy a bit of nostalgia, but something that you settle for because
it's a whole lot more affordable. We've already started to see this on PC, where the majority of all people... حاجی اینجا گیم نت داره، باورتون شاید نشه هنوز CS1 و 2-1 میزنن کسخلا. من نمیدونم اون ملت ایران حاجی دارن دیگه جدی رد میدن حاجی، واقعا CS1 و 2 من جدی دیوار رو نگاه کنم تجسم کنم که یه چیزی روش داره پلی میشه، گرافیکش بیشتر از اون کسکشه. من نمیدونم CS1 چرا بازی میکنه. games that are over 6 years old. And a recent survey from Tom's Hardware, a publication that's only really going to be read by PC enthusiasts, finding that 60% حالا 6 سال پیشم حالا واقعا بد نیست. الان ما داریم میریم دایلایت 2 بازی کنیم با بچه، مشکلش چیه؟ of their readers won't be upgrading any hardware for at least the next 2 years. And then the third situation is mobile gaming. چقدر بدم میاد، چقدر بدم میاد. All tech is getting more expensive, right? PCs, consoles. ایرانی‌ها داریم سر این بگم میریم سر موبایل گیمینگ. People are still going to buy a smartphone because it's considered much more of an essential than a games console. So, if the user base of the smartphone remains steady, and if anything continues to rise, while the pool of people who can keep up with the increasing costs and difficulties of being a console or PC gamer falls, of course I could see a situation where developers are much more incentivized to put their eggs into the mobile basket. Am I happy about that? Hell no. Console games are held to a certain standard that mobile games just aren't. And it's not like you can just make console games and then put them on mobile. This has been tested time and time again. Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, and commercially, they largely flopped. They cost near console money and barely anyone bought them because mobile gaming rewards free-to-play, battle passes, and in-game currencies and adverts. دقیقاً کسی که موبایل گیم میزنه اصولا پول نداره که پی سی بزنه. من اینو همیشه از قدیم الایام که استریم می‌کردم گفتم هر کی که با موبایل گیم میزنه رو بهش پول بده میره یه پی سی میخره یا یه کنسول میخره. هیچ کسخلی نمیشین با موبایل گیم بزنه. واقعیت البته یه دونه کسخل داشتیم ما، مدیریتورمون دکتر علی الان نیست حقیقتا. اون کسخل هم پی سی داشت هم موبایل با موبایل گیم میزد. اون بحثش شداست، اون کسخل. So the future that I'm worried about is not your favorite console game but smaller on a phone. It's this entire industry where the only economically sane thing for a game dev to do is to build endlessly monetized free-to-play machines. Games that are not designed around spectacle and hardware-pushing experiences because no one has the hardware. And instead are all about just reusing safe IPs that have worked before, remaster, made by fewer and fewer people. And it's about what we lose on the way, from the games that you can no longer borrow from your friends to the graphics cards that you might have to borrow from your not friends. The industry. من رفیق داشتم باورتون شاید نشه گرافیک تاق می‌زد آجی. یادم یه گرافیک RTX یکی از بچه‌ها داشت. این گرافیکش RTX نبود رفیقم. گرافیک 1080 Ti فکر کنم داشت 1080 Ti رو میداد به ریمیک رفیقم. اون رفیقم 2080 سوپرش رو می‌خواست بده به این یکی. یعنی که فقط صرفا یه آپشن RTX رو تو سایبرپانک اینطوری آن کنه. خیلی ما ایرانی‌ها آدمای باحالی هستن. From the one group of people who can't pass that cost on. That's us. I'm a console gamer at heart, but I've actually noticed myself becoming more of a mobile gamer these last few months. I'm currently playing a ton of Pokemon Champions on my phone instead of the Switch. And even my second favorite franchise, Monster Hunter, their next game is mobile only. And it's just created yet another reason why Surfshark VPN, our sponsor, has a permanent place in my control center. Because the moment that your gaming moves to the internet full time, you're playing on cafe Wi-Fi, hotel Wi-Fi, airport Wi-Fi. And every one of those networks is a vulnerability. So the fact that I خدا جی وی پی ان میخواد بخرن that every account login, every payment detail is all encrypted before it leaves my phone is a massive peace of mind, especially since the rise of AI is actually making it much easier for scammers to use that info to convincingly deceive. And unlike the immense price creep that we've seen across the entire باشه تبلیغات وی پی ان نمیخوام ما تموم شد. Surfshark's price is still as low as it gets. With the code BOSS it's $2 a month for an unlimited number of users. $2 تو ماه میشه چقدر؟ $2 تو ماه آنلیمیتد. من دارم ایرانی یه دونه میخرم 500,000 تا نامحدود. یه کاربر مردی که خارجیش اینقدر سرور داره $2 پدسته که چه گویی دارید میخورید. حاجی من نمیفهمم ایران همه چیش اسکم ناموسن. قیمت مرغ از قیمت مرغ اروپا گرونتره. عجب ویدئویی بود ولی شاشیدم تو این وضعیت جدی حاجی. چرا باید مرغ کیلوی 700 باشه؟ من نمیفهمم. تایم تو پلی اوتساید اگین. آی شیرم تو این وضعیت.